ভিডিও চেয়ারে বসে রয়েছেন মাদারিহাটের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক জয়প্রকাশ টপ্প। সামাজিক মাধ্যমে ভিডিও পোস্ট করলেন আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গা। একজন ভিডিওর চেয়ারে এসডিও অথবা ডিএম ছাড়া কেউ বসতে পারে না। সেখানে কিভাবে একজন বিধায়ক সেই চেয়ারকে ব্যবহার করছেন এবং সেখানে বসে আছেন। सांसद महोदय, इस तरह का भित्तिहीन वीडियो वायरल करके किसी को बदनाम आप नहीं कर सकते हैं। अब आपका दिमाग ऑलरेडी खराब हो चुका है। আলিপুরদুয়ারের রাজনৈতিক তরজা চরমে। বিডিও অফিসের নতুন ভিডিও নিয়ে শুরু বিতর্ক। নিজের সামাজিক মাধ্যমে ভিডিও পোস্ট করে সাংসদ মনোজ টিগ্গা দাবি করেন, মাদারিহাটের বিডিও অমিত কুমার চৌরাশিয়ার চেয়ারে বসে রয়েছেন খোদ মাদারিহাটের তৃণমূল বিধায়ক জয়প্রকাশ টপ্প। বিজেপি সাংসদের দাবি, বিডিও অমিত কুমার চৌরাশিয়া বিডিওর অফিসকে তৃণমূলের কার্যালয়ে পরিণত করেছেন। বিডিও অফিসগুলোকে, ডিএম অফিসগুলোকে দলীয় কার্যালয়ে পরিণত করা হয়েছে। তার জীবন্ত উদাহরণ হচ্ছে মাদারিহাট বীরপাড়া বিডিও অফিস। সেখানে কিভাবে একজন বিধায়ক বিডিওর চেয়ারে বসে সেখানে একজন ব্লক সভাপতিকে সকলেই যারা নেতা নেত্রী তাকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন এবং সামনে সেই বিধায়ক বসে আছেন। একজন বিডিওর চেয়ারে এসডিও অথবা ডিএম ছাড়া কেউ বসতে পারে না। সেখানে কিভাবে একজন বিধায়ক সেই চেয়ারকে ব্যবহার করছেন এবং সেখানে বসে আছেন। তো আমরা যে অভিযোগ জানিয়েছি এবং আমি যে অভিযোগ জানিয়েছিলাম যে বিডিও অফিসকে দলীয় কার্যালয়ে পরিণত করা হয়েছে, তার জীবন্ত উদাহরণ হচ্ছে মাদারিহাট বীরপাড়ার বিডিও অফিস। যদিও এই বিষয়ে মাদারিহাটের তৃণমূল বিধায়ক বিডিও চেয়ারে বসার কথা অস্বীকার করেছেন। তিনি জানান, एक वीडियो वायरल हुआ है जो कि हमारे अलीपुरद्वार लोकसभा के सांसद श्री मनोज टिग्गा जी ने इसको वायरल किया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि मैं वीडियो के चेंबर के चेयर में बैठा हुआ हूं। लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ये कोई वीडियो साहब का चेंबर नहीं है। ये मादारिहाट पंचायत समिति का कॉन्फ्रेंस हॉल है और वहां हम लोग एक प्रोग्राम किए थे और उस प्रोग्राम के दौरान उस कॉन्फ्रेंस हॉल में एक मीटिंग की गई थी और बहुत ज्यादा आदमी हो जाने के कारण वो कॉन्फ्रेंस हॉल राउंड टेबल है और राउंड टेबल में बहुत ज्यादा लोग होने के कारण उस चेयर में हम लोग बैठे हुए हैं, उसके पीछे वीडियो का वो लिखा हुआ है, लेकिन वीडियो का चेयर अलग रख दिया गया था। तो ये कोई वीडियो साहब का चेंबर या चेयर नहीं है, ये कॉन्फ्रेंस हॉल है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप सांसद महोदय, इस तरह का भित्तिहीन वीडियो वायरल करके किसी को बदनाम आप नहीं कर सकते हैं। अब आपका दिमाग ऑलरेडी खराब हो चुका है।